أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورة الرعد آयत नंबर 27 से आज के सबक का आगाज होगा। सूरत الرعد का जो पर्सपेक्टिव है या इसका जो बैकग्राउंड है, मैंने जैसे इसके शुरू में अर्ज की थी कि इसमें कुछ आयात जो है वो मक्की हैं और कुछ मदनी हैं जिन पर उलमा का इख्तिलाफ है। इसीलिए कई जगहों पर इस सूरत को मदनी काउंट किया जाता है और बाज़ लोग इसको मक्की काउंट करते हैं। इसीलिए हमारे पास टोटल मक्की और मदनी सूरतों में कई दफ़ा इख्तिलाफ सामने आता है। तो वो ज़्यादातर इसी सूरत की वजह से है कि कई दफ़ा इसको अगर मक्की काउंट करें तो ज़ाहिर है मदनी जो है वो कम हो जाती है। तो बहरहाल इनकी जो इस सूरत की जो आयात हैं बहुत ही ज़्यादा एक अज़ीमुश्शान तरीके के साथ अपने सामईन को मुखातिब कर रही हैं और हिला देने वाली आयात हैं। और आज के सबक में मशहूर ज़माना आयत कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो उसको हम ख़ास तौर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबक शुरू कर लेते हैं। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और काफिर कहते हैं कि इनके ऊपर कोई निशानी अल्लाह की तरफ से इनके सामने क्यों नहीं उतारेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज के साथ क्यों नहीं नाजिल किए गए। जैसे मूसा जो है उनको असा अता किया गया था या बैदा अता किया गया था, इसी तरह इब्राहिम को आग में डाला गया तो वो आग गुलशन में बदल गई। इसी तरह जो पिछले साबिका उम्मतों के नबी थे, क्योंकि ये जानते तो थे ना कि अंबिया का सिलसिला रहा है पहले और दीन इब्राहिमी के साथ भी इनका ताल्लुक रहा खाना काबा की वजह से। इसके बावजूद इनकी ये डिमांड्स देखें कि वो कहते थे कि कोई खास बड़ी चीज सामने आए तो ही हम अल्लाह को मानेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो मानने वाले हैं हमारा भी यही स्टैंड होता है कि अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम जो मांग रहे हैं चाह रहे हैं वो एज इट इज नहीं हो रहा होता, तो हम थोड़े से सस्पिशियस हो जाते हैं, अपने ईमान के अंदर डगमगा जाते हैं। और बहुत सारी बच्चियां ये सवाल भी कर रही होती हैं कि हमने तहज्जुद भी पढ़ी, हमने बहुत सारे वजीफे भी किए, बहुत हमने दुआएं मांगी सुबह शाम, इसके बावजूद ये एक जो दुआ है सर्टेन वो हमारी पूरी नहीं हुई। तो अल्लाह ने मेरी बात नहीं सुनी क्या? यानी क्यों अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता? तो इस आयत में आप देखिए हम अपने लिए यानी वे आउट, अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं कि कुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा, आप कह दीजिए कि बेशक अल्लाह रास्ते से हटा देता है जिसे वो चाहता है, वयहदी इलैहि, और वो अपने सीधे रास्ते की तरफ गाइड करता है, रहनुमाई करता है, मन अनाब, जो उसकी तरफ रुजू करे, जो चाहे, जो विलिंगली पूरे दिल से ख्वाहिश करे, अल्लाह उसको जरूर हिदायत अता फरमाता है। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह के हम सदके जाएं कि हर रकात में हमें सूरतुल फातिहा पढ़ना फर्ज है नमाज की। और उसमें हम हर रकात में आप देखिए फातिहा में अपने लिए हिदायत मांगते हैं, चाहे वो कई दफा हम अनइंटेंशनली और लाशऊरी तौर पे पढ़ जाते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हिदायत को मांगना चाहिए और हिदायत की तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए और अपने आप को इस चीज की तरफ माइल करते रहना चाहिए कि इंसान के पास सबसे बड़ी नेमत सीधा रास्ता है, अल्लाह का रास्ता है। और उसके लिए फिर जितनी भी कुर्बानियाँ, जितनी भी सैक्रिफाइसेस, एफर्ट्स, वो रास्ता मांगे, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन जब दिल के अंदर हिदायत की चाहत होती है, अल्लाह से मोहब्बत होती है, आप देखिए दुनिया में जिससे हमें मोहब्बत होती है हम उसके लिए कितने पापड़ बेलते हैं। अपने बच्चों को या हम देख लें कि कितनी तबीयत खराब हो, इसके बावजूद फौरन से हम उनकी ज़रूरत के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, क्यों? क्योंकि हमें उनकी तरफ जो एक एफ़िलिएशन है, उनके उनके साथ मोहब्बत है। इसी तरह जो हिदायत से मोहब्बत रखता है, अल्लाह से मोहब्बत रखता है, वो अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों। अल्लज़ीना आमनू, क्योंकि जो ईमान वाले हैं, अब ये मन अनाब से ही कनेक्टेड है कि जो मोमिन हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ने नूरे ईमान को डाल दिया है, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम, तो उनके जो दिल हैं वो सुकून में ही तब आते हैं बिज़िक्रिल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। यानी उनके दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जो ईमान वाले हैं उनके दिल
सुकून पकड़ते हैं। तत्मइन्नु का कई मतलब इसके निकाले जा सकते हैं। उनके दिलों का इज़्तिराब कब खत्म होता है? कि जब वो अल्लाह का ज़िक्र करें। उनके दिलों को सुकून कब आता है? जब वो अल्लाह के ज़िक्र से अटैच हो जाएँ। उनके दिलों से दुनिया की सारी ये जो कह लें कि झूठी मोहब्बतें, और झूठ ही है ना, यानी दुनिया तो खत्म होने वाली चीज़ है। तो इसकी मोहब्बतों और इसके रिश्तों के लिए आप देखिए कि हमारी कितनी एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस हैं। तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ तब होती है बिज़िक्रिल्लाह, जब हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हों। अला, खबरदार इस बात को सुन लो, जान लो, बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से ही, अल्लाह के रास्ते से ही, अल्लाह के नाम ही से तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को हकीकी इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। अच्छा, इसमें मैं आपके सामने सूरतुल मारिज की आयत रखना चाहूँगी। सूरतुल मारिज 27वें मारिज, हाँ जी, अ, 27वें पारे में है ग़ालिबन। ये इसमें आयत नंबर वेट 18 है। जी, इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ, कि इंसान को अल्लाह ने बड़ा ही जल्दबाज पैदा किया है। वो सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी चाहता है। यानी हलूआ से मुराद कि वो चाहता है इंस्टेंटली हो जाए सब कुछ। और आज के दौर के जो लोग हैं, अब हम तो फास्ट फूड्स और इंस्टेंट पॉट्स और इंस्टेंट मील्स और इंस्टेंट फूड्स की वजह से हम तो ज़्यादा ही जल्दी में रहते हैं। हमारा ये दिल चाह रहा होता है कि फ़ौरन से इधर हम मुँह से बात निकालें और उधर पूरी हो जाए। तो अल्लाह जी इंसान की ये जो उसकी शख्सियत की जो एक यानी कह लें कि सिफ़ात हैं या ख़ामियाँ हैं, वो बता रहे हैं कि इंसान को पैदा ही जल्दबाज़ किया गया है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उसे कोई तकलीफ़ टच करती है, तो वो घबरा जाता है। यानी जल्दी घबराने वाला, जल्दबाज़ भी है और फिर जल्दी भी घबरा भी जाता है। कोई भी उसके खिलाफ़े तबा, खिलाफ़ ख़्वाहिश, उसकी यानी विल के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा हो, तो वो उस पर घबरा उठता है फ़ौरन से। और इसी तरह जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो उसकी वो जो अपने जिन कामों में होता है, फ़ौरन से उनको छोड़कर घबराहट और आने वाले टाइम के मैं और आप अपने-अपने दिलों को टटोलें। तो ये हलुआ वाली बात भी है कि हम बहुत जल्दबाज़ हैं, हम जल्दी चाहते हैं हर चीज़ को। दूसरा, हम ज़रा-सी कोई मुसीबत आए, ज़रा-सी बीमारी आई तो हम घबरा जाते हैं। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ, और जब उस तक कोई खैर पहुँचती है, पहले तो बड़े दावे हो रहे होते हैं, मन्नतें मानी जा रही होती हैं, नज़रें मानी जा रही होती हैं कि हमारा ये काम हो जाए, ये दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह जी हम ये करेंगे, ये तेरे रास्ते में देंगे, या इतनी नफ़लें पढ़ेंगे, इतने रोज़े रखेंगे। और फिर जब उनको कोई खैर मिलती है, मनुआ, रुक रहता है। यानी जो काम उसको करने चाहिए उसकी तरफ नहीं आता, बख़ील हो जाता है, मना हो जाता है उन कामों से। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय वो लोग जो अल्लाह की नमाज़, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अब आप देखिए कि ये इस सूरतुल मारिज की आयत में इंशाल्लाह ये आयत जो है वो मैं अटैच कर दूँगी उसमें आपके कमेंट बॉक्स में और ग्रुप में भी, कि ये जो 3 चीज़ें हैं, हलुआ, जज़ुआ और मनुआ, जल्दबाज़, जल्दी घबरा जाने वाला, और फिर कुछ चीज़ मिले तो उसके ऊपर यानी थोड़ा-सा मिज़री शो करने वाला, उसके ऊपर कंजूसी शो करने वाला, कि हम कहते हैं अल्लाह को तो ज़रूरत नहीं है। एक एक दफ़ा मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मैंने अपने बेटे की जॉब के लिए वज़ीफ़ा किया स्पेशल, और मैंने ये नियत की थी, मन्नत मानी थी कि उसकी जॉब होगी तो पहली पूरी तनख्वाह जो है वो अल्लाह के रास्ते में हम दे दें। अच्छा, वो उन्होंने मुझे ये मुझसे पूछने के लिए मुझे कॉल की कि अल्लाह को तो सारी पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि हम 4-5 सैलरीज़ में से वो जो मैंने मन्नत मानी थी उसको कर लें? तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो आपका और आपके अल्लाह का मामला है ना। तो आप देखिए हम ऐसे ही है ना सारे, कि हम जिस वक़्त ज़रूरत में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम कहते हैं हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, एक दफ़ा ये मुसीबत खत्म हो जाए। लेकिन उस मुसीबत के बाद अगली किसी आज़माइश में आते हैं तो हमें पिछली जो प्रीवियस मुसीबत है वो बहुत हल्की और छोटी लगती है। हम कहते हैं वो तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं था, मसला तो ये है। तो हमारी नेचर में ये 3 चीज़ें रखी गई हैं, और उन 3 चीज़ों को आप देखिए किस चीज़ से आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यानी नेचर में जब ये चीज़ें हैं तो उसका फिर आपको जो एंटीडोट है या उसका इलाज जो है या उसकी वैक्सीन भी अल्लाह ने ही दी है। बनाया भी अल्लाह ने है, और फिर उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, यानी समझ लीजिए जैसे इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ जो है वो अटैक करती हैं। इसी तरह ये 3 जो सिचुएशन है, जल्दबाज़ी,
घबराहट, फौरन एंशियस हो जाना, बहुत ही बेचैनी में रहना, बहुत ही यानी दिल सुकून में ना रहना, और इसी तरह फिर जब कुछ मिल जाता है तो उस पर अब हम अपने दिल को पाते हैं कि वो बखील हो जाता है और पीछे हो जाता है, और वो जो वादे वईद हैं उनसे हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो उसके लिए फिर एक यही सॉल्यूशन है, ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र। ये 3 चीज़ें हम सब की, 3 सिफ़ात जो हैं, क्वालिटीज़ हम सब के अंदर है, मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसाना, हमने तमाम इंसानों को ऐसा ही बनाया है। तो आप इन अपनी चीज़ों को ओवरकम किससे कर सकते हो? सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से। और यहाँ पर जो सूरह मारिज में इसका इलाज बताया, इल्लल मुसल्लीन, सिवाय वो जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं। तो नमाज़ और कुरान, उलमा कहते हैं मुसल्लीन, जब सलातो सलाम के अल्फाज से लफ्ज़ निकले तो उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। नमाज़ तो देखिए फ़र्ज़ है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना, बाय हुक और बाय क्रुक। आप चाहें नहीं चाहें आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपको पढ़नी है। लेकिन कुरान, और कुरान के साथ आपकी अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए वक़्त निकालना, इसको पढ़ना, ये ऐसी चीज़ें जो ऑप्शनल कर दी गई ना, नहीं भी कितने सारे दिन गुज़र जाते हैं, नहीं भी पढ़ रहे होते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम अपने दिलों की उन तीनों जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। गोया कि यहाँ से हमें पता चल गया कि जितने साइकियाट्रिस्ट हैं इस वक़्त, जितने लोग इंसानों के ऊपर कोशिशें कर रहे होते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो उसके लिए रेमेडी है या उसका इलाज है इंसानी दिल को डील करने का, वो अल्लाह का ज़िक्र है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और दोबारा से कह रही हूँ कि आने वाला जो वक़्त है, हम अपने आप को कई दफ़ा उसके साथ मिसमैच फ़ील करते हैं, हम मिसफिट फ़ील करते हैं, हम पिछले टाइम के रह गए हैं। हर यानी एवरी 5 इयर्स, आफ्टर एवरी 10 इयर्स हर एक चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन उस बदलती हुई दुनिया के जो तकाज़े हैं, मैं और आप तो उसमें मिसमैच हो सकते हैं, हमारी अक्ल कम हो सकती है, हमारी विज़डम फ़ेल हो सकती है। लेकिन कौन-सी ऐसी चीज़ है जो क़यामत तक के लिए नाज़िल हुई, क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए एक हिदायत और गाइडेंस जिसे कहा गया, वो है अल्लाह का कुरान। तो इसके साथ यानी इमरजेंसी जैसे होती है ना, कि इमरजेंसी एक लग गई कि अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम सब के लिए कुरान से जुड़े बगैर, कुरान को पढ़े बगैर, कुरान के साथ एक रिश्ता बनाए बगैर, रिश्ता, ठीक है? हम देखिए पढ़ रहे हैं ना कुरान, बेशक बहुत स्लोली, कभी क्लास मिस हो गई, कभी नहीं पढ़े, कभी पढ़े, लेकिन एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। तो ये जो रिश्ता है आखिरी सांसों तक अपना कुरान के साथ रखना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए नस्लों समेत, ताकि डिवाइन गाइडेंस हमें मिलती रहे। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अब इसी आमनू को मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो मोमिन है वो नेकियां छोटी-छोटी करते रहते हैं। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि वो किसी की वजह से रुकते नहीं, किसी के अमल की वजह से अपने काम को नहीं रोकते। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहें, किसी की बुराई आपको बुरा ना बनाए। तो वअमिलुस सालिहात, वो छोटी-छोटी नेकियां करते रहते हैं। तूबा लहुम, उनके लिए बहुत बड़ी ग्लैड टाइडिंग है, खुशखबरी है, तूबा, उनके लिए खुशी की खबर है, उनके लिए मुबारक है, वो हुस्न मआब, और उम्दा ठिकाना है। जो जिस जगह पर वो जाएँगे अपनी मौत के बाद, वो भी बेहतरीन होगा। दुनिया में भी उनके लिए तौबा है, खुशी है अल्लाह की तरफ से। खुशहाली से मुराद सिर्फ़ ये मैं और आप ये समझते हैं कि फाइनेंशियल जो हमारी एक प्रोग्रेस है, नहीं, वो नहीं, बल्कि उनके दिल सुकून में रहते हैं। तत्मइन्नु कुलूबुहुम बित्तुबा, ठीक है? जब आपका दिल सुकून, इत्मीनान महसूस करे, समझ लें ये अल्लाह की तरफ से आपको मुबारक जो है वो नाज़िल हो रही है। और इसी तरह वो जो हदीस है कि अल इस्लामु बदअ गरीबन, इस्लाम जब नाज़िल हुआ था और शुरू हुआ था, तो मुआशरे में बड़ा ही मिसमैच और मिसफिट था, ठीक है? गरीबा, स्ट्रेंज था। लोग कहते थे मोहम्मद को क्या हो गया है? ये पहाड़ पर गया है गारे हिरा में, और वापसी पर ये नए दावे कर रहा है, ये क्या हो गया? उस वक़्त के कुरैश के लिए ये चीज़ बहुत ही अजीब थी, तभी तो इतने-इतने वो आपके सामने ऑफर्स रख रहे थे ना कि ये ले लें, लेकिन इस बात से रुक जाएँ। तो उस वक़्त भी अजीब था इस्लाम। वसयऊदु इला कमा बदअ, उसी हालत में वापस आएगा जैसे शुरू हुआ था। यानी कयामत से पहले इस्लाम, दीन, अल्लाह का रास्ता अगेन स्ट्रेंज हो जाएगा। लोग कहेंगे ये पागल है, अपना काम निकालें, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। आप क्या अल्लाह ला और अल्लाह ने क्या हलाल किया, क्या हराम किया, इसको छोड़ दें, है ना? ये आप बहुत सुनेंगे, और मुझे यकीन है सुना भी होगा आपने कि हर चीज़ तो अल्लाह ने हराम नहीं ना की। आप क्या हर बात पे अल्लाह को डाल देते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह और इस्लाम से बाहर भी हैं। हालाँकि हम तो अल्लाह के बगैर कुछ है ही नहीं भई, है ना? ये कैसे हो सकता है? वहुस्न मआब, और फिर ठिकाना भी उनका, क्योंकि हम फ्यूचर फियर्स बहुत हैं हमारे अंदर कि कल को क्या होगा। तो यहाँ पर अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि जो
مومن رہیں گے اور چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کرتے رہیں گے، وہ پھر فیوچر کے حوالے سے بالکل جو ہے فیئرلیس ہو جائے، نہ ڈر ہو جائے، ان کا جو فیوچر ہے وہ سیو ہے۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں بھیجا ہے، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ، جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان پر وہ قرآن پڑھیں جو ہم نے آپ پر وحی کیا۔ ٹھیک ہے، لِتَتْلُوَ، یہ الف کے اوپر جو چھوٹا سا سرکل ہے نا، تو یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، جس کو لِتَتْلُوَ نہیں پڑھیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اس رحمان کا جو ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے کفر کے باوجود ان کے اوپر بار بار رحمت کی نظر کر رہا ہے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مجھے مشکلوں سے نہیں نکال سکتا، کوئی میری دعائیں نہیں قبول کر سکتا، کوئی میرا مولا، میرا دوست، میرا ساتھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ الیہ متاب، اور لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ یہ قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، یہ قرآن پڑھا جاتا اور پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین پھٹ جاتی اس کے ذریعے سے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یہ اس کے ذریعے سے اگر قرآن پڑھا جاتا تو مردوں سے بات ہو سکتی، اگر یہ سب کچھ ہوتا پھر بھی یہ ایمان نہ لے کر آتے، کیونکہ وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اناب نہیں ہے، ہدایت کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارے کے سارے معاملات ہیں، یہ سارے کام جو پیچھے پہاڑوں کا چلنا، زمین کا پھٹنا، مردوں کا کلام کرنا، یہ اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اور قریش مکہ کی بار بار کہنے پر کہ ہمیں کوئی بڑی نشانی چاہیے، ہمیں کوئی بہت بڑا معجزہ دکھایا جائے، اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ کوئی یعنی ایکسٹرا آرڈنری چیز ان کے سامنے آ جائے تاکہ یہ ایمان تو لے آئے، مجھے اپنی قوم کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دو آپشنس ہیں، یا تو یہ ساری چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اگر کوئی ایمان نہ لے کر آیا تو فوراً سے تباہ کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے جو قومیں ہم پڑھ کے آئے سورہ ہود میں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا نا کہ جب وہ نشانیاں اور معجزات آئے اور انہوں نے نہیں اس کو مانا تو پھر بس پھر دیٹس دی فائنل مومنٹ، وہ آخری وہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، توبہ کی مہلت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں ان کے لیے، یہ آپ ان کو جو ہے وہ یعنی تبلیغ کرتے رہیں، ان کو اللہ کے راستے کے حوالے سے بتاتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیکنڈ آپشن کو چوز کیا تھا کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلے رکھیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مایوس ہو گئے ہیں ایمان والے، ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی آپ دیکھیے ہم یہ بالکل آیت ہماری نیچر کے اکارڈنگ ہے کہ ہم کئی دفعہ کتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ یعنی کتنا بتانے پر بھی، کتنا سمجھانے پر بھی کئی دفعہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مان نہیں رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے تو ہاتھ میں تھا، اللہ سب کو مسلمان کر دیتا، یا دنیا کے حوالے سے اکثر ہم یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سب مسلمان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا تم مایوس ہو گئے ہو کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، اپنے اعمال کی وجہ سے کسی نہ کسی گرفت میں، کسی نہ کسی مصیبت میں، او تحل قریب من دارہم، یا ان کے گھروں میں کوئی نہ کوئی آزمائش اترتی رہے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رستے کی طرف لے آئے، یہ یعنی وارننگز ان کے لیے نازل ہوتی رہیں گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فائنل جو وعدہ ہے وہ نازل ہو جائے، عذاب کا یا ان کی موت کا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی ہم اگر کئی دفعہ مایوس ہو بھی جاتے ہیں تو اس چیز پر اپنے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ سب کے لیے کرتے رہیں، جو اللہ کے راستے سے دور ہیں ان کے لیے بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ایک یعنی گریٹر پلان ہے، اللہ نے اپنے گریٹر پلان میں، اللہ نے اپنے منصوبے میں کس کے لیے کیا اور کب لکھا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
اور اس سے پہلے بھی کتنے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں پھر بھی ڈھیل دیتا رہتا ہوں کافروں کو، یعنی اللہ جی کہتے ہیں میں نے پھر بھی ان کافروں کو ڈھیل دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، لیکن جب ان کا وہ گیون ٹائم ختم ہو گیا، جو ڈھیل کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پڑھ کے آئے نا پیچھے کیسی تھی پھر اللہ کی سزا. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے، اپنے قہر سے، اپنے عذابوں سے بچائے. افمن هو قائم، کیا وہ ذات، وہ اللہ جو نگران ہے، علی کل نفس بما کسبت، ہر ایک جان کا اس کے کاموں پر جو وہ کر رہا ہے. یعنی اللہ جو ہر ایک جان پر نگران ہے. اس نے کسی انسان کو ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی تھپکی ہے. دیکھیں کہ میں اور آپ جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہم پر نگرانی کرنے والے ہیں. قائم، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل چیک کر رہے ہیں. اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ فرشتوں کی پوری فورس لگا رکھی ہے جو ہمیں آگے اور پیچھے سے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں. وہ شریک جو اپنے آپ کو بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، جو اپنے آپ کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے، وہ شریک جو اپنے ناک میں بیٹھی، وہ بت جو ناک میں بیٹھی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، وہ شریک جو اپنے آپ کو کچھ عطا نہیں کر سکتے، وہ ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. قل سموہم، آپ کہہ دیجیے ذرا نام تو لو ان کے. ام تنبئونہ، کیا تم خبر دے رہے ہو اس کو، بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، جو کہ نہیں جانتا زمین میں، یا جو ظاہر ہو رہی ہے بات اس سے بھی اس کو سمجھ نہیں آتی. یعنی ایسے شرکا کہ جو تمہارے نام بھی نہیں جانتے، جن کو تمہاری پہچان بھی نہیں ہے، جو تمہیں کسی بھی طرح کی تمہاری بات سے تمہیں فائدہ یا نقصان سے نہیں بچا سکتے. اس کے باوجود تم انہیں اللہ کی جگہ پر رکھ رہے ہو، اور اس کے مقابلے میں اللہ کیا ہے؟ قائم، ہم سب کے لیے نگرانی کرنے والا. بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے، مکرہم، ان کی چالوں کو، ان کے یہ سارے جو غلط کام ہے نا، یہ ان کو اچھے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سیدھا رستہ ہے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو توفیق ہی نہیں ہے اللہ کے راستے پر چلنے کی. یعنی وہ روک دیے ہیں راستے سے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی توفیق ان سے چھین لی گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کتنا بڑا یعنی ایک بہتان باندھ دیا کہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاں اور فلاں اور فلاں جو ہے وہ ہماری مصیبتیں دور کر سکتے ہیں یا ہمیں پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں. اس لیے ان کے اندر سے جب جیسے ہی دل کے اندر کسی اور کا عکس آ جاتا ہے اللہ کے علاوہ، تو توفیق ہدایت کی چھن جاتی ہے. اب دیکھیے سبحان اللہ، ہم انسان جو ہیں، ہم خواتین اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، مردوں کے لیے اجازت ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی. اس کے باوجود خواتین کبھی یہ برداشت نہیں کرتی ہے نا کہ ہمارا جو ہمارے شوہر ہیں ان کے دل میں ہمارے علاوہ کوئی اور ہو. اسی طرح جو شوہر حضرات ہیں، کبھی دیکھیے یہ برداشت سے باہر ہے انسان کی کہ ان کی بیوی جو ہے اس کے دل میں کسی اور کی محبت ہو، کسی اور کی بھی چاہت ہو. جب ہم انسان یہ والی جو ڈوالٹی ہے یا بے وفائی برداشت نہیں کر سکتے اور اس پر جان دے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، کتنی ایکسٹریم اس پہ پہنچ جاتے ہیں ہم، تو اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ سے نوازا، زندگی دی، تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، سوری، جس کے دیے پہ ہم کھا رہے ہیں، جس کے یہ جو ہوا دیکھیے، آکسیجن، ابھی جب یہ کورونا کیا وہ پورا سیزن تھا تو آکسیجن سلنڈرز نہیں ملتے تھے. اللہ اکبر، کتنی قیمتی چیزیں ہم کیری کیے ہوئے فار فری وداؤٹ اینی کاسٹ. اس کے باوجود ہم اتنی بے وفائی کریں کہ اپنے دل میں اللہ کے ساتھ ساتھ کس طرح بٹھا کے رکھ لیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو پھر سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا پھر ان کے لیے ایگزامپلری ہو جاتی ہے، اس میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. یہ جو دنیا کی زندگی میں عذاب ہے نا، اس پہ اکثر ذہن میں آتا ہے کہ جو کفار ہیں یا جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیوش لائف ہے ان کی، اور بڑی سہولتوں میں اور مال و دولت کی فراوانی. میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جتنے لوگ کنورٹ کرتے ہیں، اسلام کی طرف آئے ہیں، آپ ان میں سے ضرور کسی نہ کسی کی سٹوری کو پڑھیے
ठीक है। आपको पता चलेगा कि सबके जो यानी ओपिनियन है वो एक ओपिनियन सब में कॉमन है, जितने भी लोग कन्वर्ट करते हैं, कि वो कहते थे कि हमें सुकून नहीं था, हमें हमारा दिल जो है वो हालत सुकून में कभी नहीं आया, कि कितने तो खुदा हैं, किस किस को राजी करें, है ना। कभी एक जो है वो उसकी पूजा हो रही है, कभी फला गणेश की पूजा हो रही है, कभी लक्ष्मी देवी की हो रही है, कभी पार्वती की हो रही है, ये हिंदुइज्म की बात करी। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में आप देखिए कि जो ये कहते हैं कि ईसा जो है ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस वो खुदा है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि अल्लाह भी खुदा है और जीसस भी खुदा है। अगर खुदा थे तो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाए? उस पे जब क्रूसिफाइड उनको किया गया, उनको जब सूली चढ़ाया गया, वो अपने आप को उनसे उनके चुंगल से निकाल क्यों नहीं सके? है ना? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कन्वर्टेड लोगों की अगर स्टोरीज़ पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे जो रिलिजियस स्कॉलर्स उनके क्रिश्चियंस या जूस, इसी तरह जो हिंदूज़ में जो पंडित वग़ैरह वो मुसलमान हो रहे हैं, तो उनकी ज़रूर सवाने हयात जो है, उनकी बायोग्राफी पढ़ने वाली होती है। ये बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमें अल्लाह ने कितनी बड़ी नियामत से नवाज़ रखा है, जो कि सुकून क़ल्ब है। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और अल्लाह के अलावा उनको कोई बचाने वाला नहीं है। मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून, उसके मुकाबले में जन्नत की मिसाल जो मुत्तकी लोगों को प्रॉमिस की गई है, उनके साथ वादा किया गया है जिस जन्नत का, तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नत जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं और ऊपर आराम से मज़े से वो तकिए लगाए बैठे हुए होंगे। उकुलुहा दाइम, उसके फल दायमी है, व ज़िल्लुहा, और उसका साया भी। पिछले दिनों मैंने एक आपके साथ हदीस भी शेयर की थी कुरान की आयत की रोशनी में, कि जन्नत का जो मौसम है वो बहुत मॉडरेट होगा, ना उसमें गर्मी होगी ना उसमें सर्दी होगी। ठीक है? इसके मुकाबले में जहन्नुम के 2 हिस्से हैं, एक सख्त अज़ाब यानी जिसमें अज़ाब नार है, सख्त किस्म की आग, और दूसरी तरफ वो हिस्सा कि जो बहुत शदीद ठंडा है, जिसमें जो जहन्नुमी है, उनकी अंतड़ियाँ भी जो है वो जम जाएँगी और वो मूव करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया था। और इसमें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि आग ने अपने रब के पास शिकायत की और कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे बाज़ हिस्से बाज़ को खा गए हैं। तो अल्लाह ने इसे 2 साँस निकालने की इजाज़त दे दी। यानी जहन्नुम ने कहा कि मेरी इतनी यानी सख्त मौसमों को बर्दाश्त कर करके मेरे हिस्से आपस में ही वो यानी प्रॉब्लम आ रही है उनमें। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा तुम साल में 2 दफ़ा सांस ले लिया करो। एक सांस गर्मी में और एक सर्दी में, यानी जो गर्मी वाला हिस्सा है एक दफ़ा वहां से सांस, और एक दफ़ा जो सर्दी वाला हिस्सा है उसमें सांस। तो ये वही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही है जो तुम सख्त गर्मी महसूस करते हो, वो भी जहन्नुम के उस साँस की वज़ह से होती है। तो आप सोचिए कि असल में वो गर्मी कितनी ज़्यादा होगी, नाउज़ुबिल्लाह। और जो तुम सख्त ज़महरीर महसूस करते हो यानी सर्दी, ये भी जहन्नुम के सर्द जो हिस्सा है उसकी वज़ह से होगा, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नस्लों समेत, तमाम मुसलमानों समेत जहन्नुम के अज़ाबों से और उसकी तमाम आफ़ात से बचाए। तो अल्लाह जी फरमाते हैं उसके मुकाबले में जो जन्नत है, उसके फल दायमी और उसका जो साया है वो दायमी, यानी साया से मुराद ये है कि उसका जो टेम्परेचर है वो दायमी रहेगा। तिल्का उक़बल लज़ीना इत्तक़ौ, ये बेहतरीन अंजाम उन लोगों का है जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। व उक़बल लज़ीना अन्ना व उक़बल काफ़िरीन अन्नार, और जो इनकार करते रहे उनका अंजाम आग है। नाउज़ुबिल्लाह। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने ये किताब दी है, यफ़रहून बिमा उनज़िला इलैक, वो खुश होते हैं उस किताब को पढ़कर जो उन पर नाज़िल की गई। यानी उन्हें खुशी महसूस होती है कुरान की आयत पढ़ के। व मिनल अहज़ाबि मन युनकिरु बअज़ा, और कुछ ऐसे भी गिरोह हैं जो कुछ हिस्सों को मान लेते हैं, कुछ का इनकार कर देते हैं। यानी कुछ ऑर्डर्स जो ईज़ी टू ओबे हैं, जिन पे अमल करना आसान है, उनको पकड़ लिया और कुछ को छोड़ दिया। ये तो हम मुसलमानों की बात होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ास तौर पे यहूद और नसारा से ये एक्सपेक्टेड था, उनसे ये मुतवक्को था कि चूँकि उनको अपनी किताबों के बारे में पूरा इल्म और उनके नबियों के बारे में उनको पूरा इल्म था वही के हवाले से, इसीलिए जब पहली वही नाज़िल हुई और खदीजा बिन्त कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने क्रिश्चियन कज़न के पास लेकर गई, वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास, तो उन्होंने 1 मिनट में पहचान लिया और उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सच बोल रहे हैं, तो इनके साथ वही कुछ हुआ है, जो ईसा अलैहि सलाम के साथ हुआ था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में आप देखिए, अपने चचा के साथ शाम के सफ़र में थे, मुल्क शाम के,
تو وہاں پر ایک یہودی عالم جو ہے، اس نے راہب، اس نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے آپ کی چچا کو بلا کر کہا کہ میں اس بچے میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کے لیے بتائی گئی ہیں، اس لیے آپ ان کو یہاں سے یہیں سے واپس لے جائیں، کیونکہ آگے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں یہودی زیادہ ہیں، اور وہ یہ نشانیاں دیکھ کر اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ جانتے تھے، ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے نا کہ جیسے ایک باپ کو پتا ہوتا ہے اس کی اولاد کون سی ہے، تو اسی طرح جو نان مسلم ہیں یا خاص طور پہ ایک اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ سب سچ ہے، اس کے باوجود کچھ حصے جو انہوں نے خود بدل دیے تھے اپنی کتاب میں، اب اس کتاب میں کریکشن کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیے، تو اس پر جو ہے وہ منکر ہے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ کہہ دیجیے بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کے رستے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف میں نے واپس جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے یہ جو قرآن مجید ہے عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ اس وقت کی جو آڈینس تھی وہ اہل عرب تھے، اور خاص طور پہ عربی زبان ایسی کلاسیکل لینگویج ہے، آپ دیکھیے قرآن مجید کی زبان کا ایک میراکلس اس کا جو ایسپیکٹ ہے یا اس کا معجزاتی ایک حصہ ہے کہ کتنے 100 سال گزر گئے اس کی وحی کو نازل ہوئے ہوئے، اس کے باوجود اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کتابیں تفسیر کی لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، یعنی کہ الفاظ ایسے ہیں جو ہر انسان کو اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق اس کی، بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری، ہم جس زندگی کے فیز میں ہوتے ہیں نا، جو ہماری نیڈ ہوتی ہے، جو مجھے اس وقت ضرورت ہے، وہ قرآن میں نکل کے میرے لیے وہ معنی سامنے آ جائے گا، سبحان اللہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو آپ کو مختلف آفرز دے رہے ہیں، بعدما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس پورا علم آ گیا ہے، ما لك من اللہ من ولی، تو آپ کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا واق، اور نہ ہی کوئی آپ کو عذاب سے بچانے والا ہوگا، یعنی آپ ان کی آفرز کو اور ان کی جو آپ کے سامنے مختلف طرح کی یہ پیشکشیں رکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو اپنے تک رکھیں، دوسروں کو نہ بتائیں، آپ یہ جو کچھ آپ کے پاس نازل ہوا ہے نا، یہ بس اپنے تک رکھے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں، اپنے وزن کے مطابق آپ کو گولڈ دے دیتے ہیں، خوبصورت عورتیں آپ کے سامنے لے آتے ہیں، بس آپ اپنا منہ جو ہے وہ اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے نہ کھولیے، آپ اس کو دوسروں کو نہ بتائیے۔ تو اللہ جی الرٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی یہ سمجھتے کہ یہ دوست بن جائیں گے، اصل میں تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مخاطب ہے نا، اصل میں تو میرے اور آپ کے لیے نا، کہ ہم کتنی جلدی پینترے بدل لیتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے پر عمل کیا یا دین پر جس طرح سے کہا گیا عمل کیا، تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم تو حجاب کے ساتھ جو ہے وہ بیکورڈ لگیں گے، اور اسی طرح ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی پکا دوست ہے، جن کی دوستیوں محبتوں کے لیے ہم اللہ کے آرڈرز کو کمپرومائز کرتے ہیں، اور نہ ہی پھر کسی بھی ٹینشن سے، مصیبت سے کوئی بچانے والا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں کہ اب کچھ لوگوں کو تو رکھنا پڑتا ہے، وہ غمی میں اور مصیبت میں کام آتے ہیں، اصل میں تو اللہ ہی ہے جو ہماری مصیبت کو ٹالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا، یعنی ان کی بیویاں بھی تھیں، فیملی بھی تھی۔ یہ کفار مکہ کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا نا کہ یعنی اگر یہ نبی ہیں تو ان کی تو فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پرابلمس بھی اسی طرح کی ہیں جیسے ہمیں ہیں، تو یہ یعنی انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو گائیڈ کرنے والا ہے، اس کو رہنمائی کرنے والا ہے، وہ بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہو، اس کو ان تمام مسائل سے جس میں ہم ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا نا، پھر آپ رول ماڈل نہیں بنا سکتے نا ان کو۔ نبی اگر آپ دیکھیے فرشتے ہوتے یا ان کی خاندانی وہ پوری سسٹمز نہ ہوتے، فیملی سسٹم نہ ہوتا، وہ پرابلمز جو ان کی لائف میں آئے اس سے ہم سب کو سبق مل رہے ہیں نا، ہم سب اس سے اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں، تو اللہ جی فرما رہے ہیں ہم نے تمام رسولوں کو بیوی بچوں والا بنایا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ کسی رسول کے لیے پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ وہ کوئی ایسی نشانی لے کر آئے جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مگر جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی ہر رسول اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے یہ جو وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
ایک عقیدہ بہت درست کر دیا گیا کہ جو کہ ہمارے ہاں یہ بہت رائج ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. آپ ان بشر یعنی بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح کے بشر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس کی بیوی ہے اور جن کی اولاد پیدا ہو رہی ہے تو وہ انسان ہی ہے نا، فرشتوں کی تو اولاد نہیں ہو سکتی. اسی طرح جن کو ان سارے مسائل سے جن کو سامنا کرنا پڑا تو وہ تو آپ دیکھیے کہ ہماری طرح ہی کے تھے تو تبھی اس کے اندر سے ہم اپنے لیے سنت نکال سکتے ہیں نا، اس کے اندر سے ہم اپنے لیے راہ عمل نکال سکتے ہیں. اور اسی طرح نبی جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ آنے والے وقت پر ان کی قدرت نہیں. اسی طرح وہ اپنی مرضی سے بغیر اللہ کے حکم سے کچھ نہیں کر سکتے. یونس علیہ السلام کی سٹوری ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ قوم سے نکل گئے ان کے لیے عذاب کی دعا کر کے. تو پھر کیا ہوا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. تو یہ چیز بہت انڈرسٹینڈ کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدے کی بہت بڑی ایک پرابلم ہے جو آج کل برے صغیر کے مسلمانوں کو ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر لکھے ہوئے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جو اللہ نے کتاب میں یعنی جو ہماری لوح محفوظ میں سے ہماری تقدیر لکھی گئی ہے، ہر ایک پلان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. میں اور آپ ابھی میں نے جو سورہ معارج کی آیات آپ کے سامنے رکھی کہ ہم بہت جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم انسٹنٹلی چاہ رہے ہوتے ہیں چیزوں، لیکن ہر لکھے ہوئے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہے مٹا دے، ویثبت، اور جسے چاہے قائم رکھے. یہ بڑی اہمیت ہے. یعنی ہم اکثر اپنی ایگزسٹنس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کفار مکہ کہتے تھے سورہ کوثر پوری کی پوری نازل ہوئی اس پر کہ اولاد نرینہ نہیں زندہ بچی، بیٹا نہیں ہے تو اس کا تو نام ختم ہو جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں میں جس کا چاہوں نام زندہ رکھوں اور جسے چاہوں مٹا دوں. اسی طرح اگر ہم اسی کتاب کے حوالے سے لیں جو تقدیر ہے میری اور آپ کی لکھی ہوئی، اس حوالے سے بھی اس آیت کو ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ جس حکم کو چاہے مٹا دے اور جسے چاہے قائم رکھے. معذرت. اور اسی طرح اس میں آپ کے سامنے حدیث مسند احمد کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی جو اس کے لیے لکھا رزق کیا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اس خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. مسلسل اللہ کے ساتھ لنک اور پھر آپ دعائیں کر رہے ہیں اس سے لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ کی بات میں سمجھا رہی ہوں آپ کو. اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اپنے آس پاس کے جو خون کے رشتے ہیں خاص طور پہ جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور ان کے بیہیویئر کی وجہ سے ان کے رویوں کی وجہ سے ہم ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھنا پسند کرتے ہیں، ہے نا. ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمارا بالکل ریلیشن شپ ہی نہ ہو. تو جو ان کی اپنے جو خونی رشتے ہیں، قریبی نسبی رشتے ہیں، ان کی برائیوں کے باوجود، ان کے بیڈ بیہیویئر کے باوجود، ان کی ساری آپ کے خلاف سازشوں کے باوجود جو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہے، ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اللہ کے رستے کی طرف بلاتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے برکت کی وجہ سے، اس صلہ رحمی کی برکت کی وجہ سے لکھا ہوا تقدیر میں جو شر ہے اس کو خیر سے بدل دیتے ہیں. اچھا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک دعا میرے سامنے آئی، میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کر رہے ہوتے تھے تو آپ روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے. یہ ابن کثیر میں آپ کو مل جائے گی. اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھ دیا ہے فامحنا تو اس کو مٹا دے، واکتبنا سعداء اور ہمیں خوش نصیب لکھ. یہ دیکھیے جو رزق ہے اس میں خوش نصیبی اور بدبختی دونوں لکھی جاتی ہے. وَإِن كُنتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ، اور اگر تو نے ہمیں خوشبخت لکھا ہوا ہے فَأَثْبِتْنَا، اس پر ہمیں ثابت رکھ. وَيُثْبِتْ، اس پر ہمیں ثابت رکھ. ہمارے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہماری خوش نصیبی کو، ہماری نصیب کو بدبختی میں نہ بدل. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ، بے شک تو جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. وَتُثْبِتْ، اور جسے چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے. وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور آپ کے پاس تو ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے. ام الکتاب یعنی جس کے اندر لکھا ہوا تقدیر ہماری ساری کی ساری جو پریزرو ہے، سیفڈ ہے، وہ آپ کے پاس. اچھا، اسی طرح اس میں ایک اور میننگ جو اسی آیت سے نکل رہا ہے
कुफार का एतराज एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये भी था कि अगर पहले नबी आए और पहले की कुतुब आई तो नए नबी की क्यों जरूरत पड़ी, नई किताब कुरान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अल्लाह ने अपने पहला जो वही भेजी थी अल्लाह उससे नाउज़ु बिल्लाह मुतमईन नहीं है कि जो नई किताबें और नई शरीयत भेजती? तो अल्लाह जी ये फरमाते हैं कि वो शरीयत इसी का ही, ये कुरान जो है उसी शरीयत का हिस्सा है, लेकिन ये अल्लाह का प्लान है कि अल्लाह कौन सी किताब को, कौन से दीन को अल्लाह ने साबित रखना पसंद किया है। ठीक है? वइम्मा नुरियन्नका, और अगर हम दिखाएं आपको बादल्लज़ी नइदुहुम, वो यानी चीजें, वो निशानियां जिसका हम आपसे वादा, इनसे वादा कर रहे हैं, औ नतवफ़यन्नका, या हम आपको फौत कर ले, ठीक है, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके जिम्मे तो सिर्फ पहुंचाना है, यानी आपका काम जो है वो इनको मनवाना नहीं है। आपको हो सकता है कि हम अजाब इनको देके खत्म कर दें या आपको वापस ले लें, आपको फौत कर दें, तो आप जो है सिर्फ पहुंचाने के लिए मैसेंजर आपकी ड्यूटी लगी है। वअलैनल हिसाब, और हमारे जिम्मे इनका हिसाब है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हम सबका आसान हिसाब किताब लिखे। जहां पे भी हिसाब वाली आयत है ये दुआ जरूर पढ़ लेनी चाहिए। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा, क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को कम कर रहे हैं, मिन अतराफिहा, उसकी साइडों से, यानी हम श्रिंक कर रहे हैं मक्का की जमीन को, और इस्लाम के लिए बाकी जमीन को मुसलमानों के लिए हमने ओपन कर दिया है, एक माना। दूसरा, इसमें साइंटिफिक एविडेंस भी लिया जाता है, इसके हवाले से कुछ पिछले अरसे में रिसर्चेस भी आई कि पता नहीं कितने जो है 100 ईयर्स के बाद, कितने मिलियन ईयर्स के बाद जमीन जो है वो श्रिंक हो रही, साइज में श्रिंक हो रही है। और फिर जिसने रिसर्च की थी वो इस आयत के का उनको हवाला दिया गया था, और ये कहा जाता है कि इस पर उन्होंने काफी फिर यानी रिलेट किया इसको उसके अपनी उसके साथ, रिसर्च के साथ, कि अल्लाह जमीन को कम करे। इसी तरह आप देखिए, जो भी जुल्म कर रहा होता है, जो भी जालिम है, उसको लगता है कि मैं तो इस दुनिया में हमेशा रहने वाला हूँ, हालांकि उसका जो वक्त है, उसका टाइम, जो गिवन टाइम है मेरा और आपका, वो तो श्रिंक हो रहा है ना, कम हो रहा है। अब हम हर गुजरते दिन के साथ जो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो असल में हम आगे को नहीं जा रहे हैं, हम तो वापस कब्र की तरफ उतर रहे हैं ना हम, यानी ये सीढ़ियां हमारी, ये जो स्टेयर्स है, ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, हम ऊपर से अपनी कब्र के तरफ लम्हा ब लम्हा अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिह, और अल्लाह जब फैसला करता है तो उसके फैसले को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई उसका पीछा करने वाला, यानी उसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी। वहुव सरीउल हिसाब, और वो बहुत जल्द हिसाब किताब लेने वाला है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा वक़द मकरा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और इनसे पहले जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ी चालें चली थी, बड़े हीले बहाने किए थे, मकर किए थे। फलिल्लाहिल मकरु जमीआ, तो अल्लाह ही के लिए है सारी की सारी तदबीरें। अल्लाह उनके मकर के मुकाबले में किस तरह से अल्लाह ताला उनको वक्त भी दिया, उनको ढील भी दी, और फिर जिन्होंने नहीं माना उनके साथ क्या किया, ये अल्लाह ही के लिए है कि कैसे तदबीरें करता है वो। यालिमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, वो जानता है हर जान क्या कर रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी उसको पता है कि हर बंदा क्या कर रहा है। या अल्लाह हमारे बातिन और जाहिर को अपने दीन की तरफ ले आ, हमारे छुपे हुए को, वो हमारी शख्सियतों का हिस्सा जिसे कोई नहीं जानता तेरे अलावा, उसको भी अपनी ओबीडियंस की तरफ और इताअत की तरफ कर ले, हमें अंदर बाहर से सच्चा खरा मुसलमान कर ले। अल्लाह जानता है जो कोई कर रहा है। अच्छा, यहाँ मेरे और आपके लिए कितनी थपकी है ना, अक्सर हम कह रहे होते हैं कि देखिए किसी को पता ही नहीं कि ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। लोगों के सामने अक्सर ये आ रही होती है ना बात, कि लोगों के सामने तो बड़ा अच्छा बन रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कैसे हैं। तो अल्लाह जानता है हर बंदे को। वसयअलमुल कुफ़ार, और अनकरीब ये काफिर जान लेंगे, लिमन उक़बद्दार, के फाइनल डेस्टिनेशन, अंजाम किसका है, कौन विन करेगा, कौन कामयाब होगा। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू, और ये काफिर कहते हैं, लस्त मुरसला, आप तो रसूल है ही नहीं। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, आप कह दीजिए कि इस बात की कि मैं रसूल हूँ, गवाही देने के लिए अल्लाह ही काफी है मेरे और तुम्हारे दरमियान। वमन इंदहु, वो जात कि जिसके पास इल्मुल किताब, किताब का इल्म है। अल किताब से मुराद उलमा कहते हैं यानी डेस्टिनी, लोहे महफूज, मेरे और आप समेत तमाम इंसानों के लिए क्या लिखा है, कब लिखा है, कैसा लिखा है।
अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला अपने लिखे हुए में हज़रत उमर की दुआ के तरह हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अगर हमारे नामा अमाल में और हमारी तकदीर में ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो हमें शर की तरफ लेके जाने वाली हैं, तो उसको अपने कुदरत कामिला से, क्योंकि तू ही है जो इन सारी चीज़ों पे इख्तियार रखता है, उसको खैर में बदल डाल। ए अल्लाह, हमें ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, फ़रमा दे कि हमारी तकदीर हमें खैर की तरफ लेके जाने वाली बन जाए। या अल्लाह, अपने दीन के साथ, अपने कुरान के साथ आखिरी सांसों तक जोड़े रख। या अल्लाह, अपने कुरान का, अपने इस जो वही है, जो क़यामत तक रहने वाली है, और आप देखिए जो इससे जुड़ गया वो भी लाज़वाल हो गया। ये उलमा का यही कहना है कि जो चीज़ लाज़वाल होती है ना, जब आप उसके साथ अटैच करते हैं अपने आप को, तो आप भी लाज़वाल हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी एक लाज़वाल चीज़ के साथ अपने अपने आप को अटैच किया तो आपको फिर बाद में डिफीट मिले या हार मिले। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र कुरान के साथ बुलंद कर दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर। और हम तमाम गुनाहगार मुसलमानों को आम मैसेज है कि जो अपने आप को कुरान से, अल्लाह के लाज़वाल इल्म से जोड़ लेता है, वो खुद भी लाज़वाल हो जाता है, क्योंकि वो उस ऐसी-ऐसी बातों में पहुँच जाता है कि जो उसको तमाम तरह की मोहताजियों से दूर कर देती है। आप देखिए, कुरान पढ़ के फ़ील होता है ना कि लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं है। हम कितना डर रहे होते हैं कई दफ़ा लोगों से। इसी तरह हम अपनी जो मुख्तलिफ तरह के फ़ायदों के लिए और अपनी ज़िंदगी के मामलात के लिए दूसरों को देख रहे होते हैं कि वो चाहेगा तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह से जब चाहना है, वइंदहु अ, लिकुल्लि अम्रिन अजल, उसके लिए हर हर मामले के लिए एक वक़्त मुक़र्रर है। हर वक़्त जो जिसमें जो फ़ैसला होना है वो मुक़र्रर है। हम इंसान लुआ चुके हैं, जल्दबाज़ हैं, हम इसको कई दफ़ा समझ नहीं पाते। लेकिन आप यकीनन इत्तेफ़ाक करेंगे कि हर पिछले 10 साल के ऊपर हम नज़र डालें, पिछली डेकेड पे आप ज़रा नज़र डालें, तो आप कहेंगे कि जो-जो मिला उसमें खैर थी, और जो-जो नहीं मिला उसमें उससे ज़्यादा खैर थी। है ना? यानी अल्लाह ने जो मेरे और आपके लिए डिस्टाइन किया है, जो नसीब में लिख दिया है, जब लिख दिया है, उसमें खैर ही खैर है। लेकिन हम अपनी जल्दबाज़ तबीयत के के वजह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कुरान हमें उस चीज़ पे, उस हकीकत की तरफ वापस लेकर आता है। अल्लाह ताला इन सारी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सूरत अर्राद की इन बेमिसाल आयात के साथ अल्लाह ताला हमें अपने दिलों को अल्लाह की याद से सुकून देने देने वाला बनाए, और हमें वो चैनल बनाए, हम सबको औलादों समेत अल्लाह ताला वो ज़रिया बनाए, जो दुखी दिल और बेचैन दिलों को असल चैन और सुकून यानी कुरान के साथ जोड़ने वाले बन जाए। आमीन।